Na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kehidupan di saat yang lain sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Syukur ya kita masih dikasih kehidupan. Yang kedua, kita masih diberikan kesehatan di saat yang lain saat ini dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di ruang serbaguna PM3 ini di saat yang lain mungkin gak sempat datang ya karena adanya kesibukan. Also ich versuche ein bisschen auf Deutsch, weil wir hier unsere Bruder oder Schwester auch deutsche Bruder und Schwester haben hier. Also erst einmal wir bedanken zu Allah, weil wir bis jetzt noch leben, und die zweite, weil wir gesund sind, und die dritte, weil wir eine Zeit zum Kommen hier haben. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Karena perjuangan beliau, para keluarganya dan sahabatnya, maka kita bisa mengenal Islam sampai hari ini. Und wir vergessen nicht auch, also wir begrüßen zum Prophet Muhammad. Also wegen Prophet Muhammad können wir über Islam bis jetzt lernen. Yang berikutnya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan serta undangan dari PM3, sehingga saya pun berusaha jauh-jauh dari negeri Sibuk datang kemari. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, merupakan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa. Karena sudah dikasih kepercayaan, dikasih undangan, saya berusaha juga sebaik mungkin mempersiapkan dan tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Also ich bedanke auch zum PM3 wegen dieser Einladung, ja. Dan wegen dieser Einladung habe ich auch versucht zum Vorbereiten dieser Vortrag. Ja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya belum layak lah ya dipanggil Ustaz gitu ya, apalagi dipanggil Syekh atau Kiai Haji gitu ya. Saya tidak mau dikategorikan di media sosial yang dikatakan banyak ustadz-ustadz karbitan gitu ya, katanya begitu. Ya, saya cukup dipanggil dengan Mas Ronius saja. Pak Kiai Ronius. Waduh, ditambah. Tapi saya ngundang Kiai Ronius loh, bukan Mas Ronius loh. Oh, salah berarti saya ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari yang keberapa puasa ya? Sudah hari yang ke-20 atau 21 gitu ya. Yang jelas kita sudah akan memasuki 10 hari yang terakhir ya. Also heute ist wir sind schon am 1. oder 22. Ja, in diesem Monat Ramadan. Das heißt, wir haben noch 10 Tage übrig. Jadi kita masih punya 10 hari. Nah, di 10 hari yang terakhir ini, kata Rasulullah, adalah 10 hari yang penting ya. Karena di salah satu malamnya, ya, nggak tahu malam yang mana, yang jelas salah satu di antara malam-malam ganjil,
pada malam itu disebut dengan malam Al-Qadar, atau dalam bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Ya. Karena pada malam itulah diturunkannya Quran. Also diese Reste sind Tage im Ramadan sind auch wichtige Tage, weil der Prophet Muhammad gesagt hat, dass ein Tag, ja, besonders ein Tag von ungerade Datum für die Rest der Tag. Das heißt 21. oder 23. oder 25. von Ramadan, ja. Einer von dieser ungerade Tag von Ramadan heißt eine edlen Tag, also oder eine besondere Tag. Warum? Weil in diesem Tag hat Allah für erste Mal der Quran überliefert zum Prophet Muhammad. Jadi itu kemudian aber wir wissen nicht welcher Tag eigentlich, ja. Das ist ein Geheimnis von Allah, ja. Welcher Tag eigentlich der Lailatul Qadar oder diese besondere Tag oder besondere Nacht. Pada malam itu dikatakan oleh Allah, semua ibadah yang dikerjakan pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Also Allah hat gesagt, wenn wir in diesem Nacht, in diesem besonderen Nacht oder besondere Nacht eigentlich beten oder beten am meisten, dan unser Beten ja in dieser besonderen Nacht besser als beten in 1000 Monaten. Nah, jadi pada malam itu turunkannya Quran. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua sekedar merefresh gitu, atau mengajak kita semua berdiskusi. Karena saya bukan guru ya, jadi saya bukan juga orang yang terbaik di antara Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saja saya dikasih kesempatan di depan sini. Mungkin besok-besok Bapak Ibu yang memberi tausiah kepada saya, yaitu bagaimana kita hidup bersama Al-Quran. Also, while Allah hat zu uns oder zum Prophet Muhammad Quran überliefert, ja, deswegen heute diskutieren wir über Leben mit dem Quran. Ya. Kita mulai saja. Semoga apa yang sudah saya persiapkan waktunya cukup. Amin. Saya punya ada sekitar 45 slides. Pas. Insyaallah pas. Also, ich hab ungefähr 45 Seiten Slide vorbereitet. Hoffentlich wir haben noch genug Zeit. Kelihatan ya? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan. Kurang jelas? Mungkin saya mundur aja kali ya semuanya. Ya. Yang biru nggak jelas ya? Ya. Biar bisa cepat. Pertama, firmannya biasa diterjemahkan sama. Pertama adalah sebenarnya apa saja tugas kita sebagai seorang Muslim terhadap Quran? Also, was die Aufgaben eigentlich von uns für Quran? Yang pertama adalah tentunya beriman terhadap Quran. Nanti detailnya kita lihat. Also erst einmal Glauben an Quran. Das ist die erste Aufgabe von uns als Muslim an dem Quran. Yang kedua, belajar membaca Quran. Also die zweite Aufgabe ist wir sollen oder wir müssen Quran lesen lernen. Dan yang ketiga, membaca Quran. Quran lesen. Die dritte ist Quran lesen. Yang keempat, membaca terjemah Quran. Also die vierte Aufgabe von uns ist lesen die Bedeutung des Korans. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, membaca dan memahami tafsir Al-Quran. So die fünfte Aufgabe von uns ist lesen und versuchen zu verstehen die Interpretation des Korans. Kemudian yang keenam, mengamalkan Al-Quran. Die sechste Aufgabe von uns ist Praktisieren des Korans im Leben. Kemudian yang ketujuh, tugas kita lagi adalah membela Al-Quran. Also die siebte Aufgabe von uns ist
verteidigen des Korans. Detailnya seperti apa? Kita lihat satu persatu. Pertama, also jetzt ich mache die Detail von unserer Vortrag. Pertama, beriman terhadap Al-Quran, Glauben am Quran. Kenapa kita sepantasnya beriman terhadap Al-Quran? Warum sollen wir am Quran glauben? Es gibt einige Gründe. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita selayaknya beriman terhadap Al-Quran. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang buta huruf. Also die erste Gründe ist, der Prophet Muhammad war analphabetentum. Das heißt, Quran war nicht von Prophet Muhammad geschrieben. Jadi Quran itu tidak karya atau bukan merupakan karya dari Nabi Muhammad, karena beliau adalah orang yang buta huruf. Itu satu bukti yang meyakinkan kita bahwasanya kita pantas mengimani Quran ini ya, gitu. Maaf, waduh, belum selesai ya. Mana tadi nih backnya? Backspace bisa diputar. Ya, yang kedua, Perlu moderator. boleh Mas. Yang kedua adalah Rasulullah SAW waktu itu memperoleh gelar sebagai Al-Amin, artinya yang terpercaya. Also die zweite Gründe in diesem Thema, Prophet Muhammad oder der Rasul oder der Gesandte hat vertrauenswürdigen Titel bekommen. Ja, das heißt, der Prophet Muhammad hat niemals gelogen. Beliau tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Ini layak kita mempercayai Quran ini karena beliau tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah bangsa Arab itu memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Also die dritte Gründe ist Araber können etwas besser auswendig lernen. Jadi ketika Quran diturunkan, ya selain ditulis tapi juga dihafal, dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat hafalannya. Ya. Berikutnya, udah. Habis lagi. Habis. Sekarang berikutnya, enter aja dah. Terus, balik lagi, enter aja dah. Ya. Sekali lagi. Oke. Nah, yang keempat, saat diwahyukan Al-Quran dihafal oleh Nabi Muhammad dan sahabat serta ditulis oleh para sahabat. Also die vierte Gründe ist, als Quran veroffenbart war, hatten Prophet Muhammad und seine Freunde es rezitiert. Seine Freunde hatten es auch geschrieben. Itu alasan yang keempat. Ya, jadi selain dihafal juga ditulis. Ini sebuah garansi ya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad membolehkan hanya Quran yang ditulis saat itu, sedangkan perkataan Nabi tidak boleh ditulis. Also die fünfte Gründe ist, damals genehmigt Prophet Muhammad seine Freunde nur zum Schreiben der Quran. Er hat seine Aussagen zum Schreiben verboten. Kenapa begini? Karena Rasulullah Nabi Muhammad mengkhawatirkan kalau perkataan beliau ditulis juga waktu itu ketika beliau hidup, nanti akan tercampur antara perkataan beliau dengan Quran. Ya, itu. Kemudian yang keenam, Jibril itu selalu mengevaluasi hafalan Nabi saat itu sekali dalam setahun, tiap Ramadan. Dan dua kali dalam setahun di tahun wafatnya beliau. Ya, untuk mengevaluasi hafalan beliau. Also die sechste Gründe ist, Engel Gabriel hat immer einmal im Jahr und zweimal in seinem letzten Jahr das Rezitation des Prophet Muhammad überprüft. Kemudian yang ketujuh, pembukuan Al-Quran dilakukan secara hati-hati di masa Khalifah Utsman bin Affan. Also die siebte Gründe ist, Niederschrift des Koran wurde ordentlich beim Osman Khalifat gemacht. Vorsichtignya lupa ditulis. Kemudian alasan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurnian Al-Quran. Disebutkan oleh Allah, bisa dilihat nanti di surah 15 ayat 9. Also, balik dulu dah. Ya,
Also, die achte Gründe ist, Allah garantiert die Reinheit des Koran. Also wir können finden in Surah 15 Vers 9. Kemudian ada lagi alasan yang ke-9. Allah menegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam Quran ini. Jadi Allah sendiri yang ngomong ya. Pertama Allah menjamin kemurnian Quran, yang berikutnya Allah menjamin mengatakan tidak ada keraguan dalam Quran ini. Itu ditegaskan Allah dalam surah 2 ayat 2. Also die 9. Gründe ist, es gibt kein Zweifel im Quran. Surah 2 Vers Nummer 2. Kemudian yang ke-10, insya Allah yang terakhir, alasan yang terakhir, Allah berani menantang manusia untuk membuat surah seperti Quran. Tantangan itu ditulis oleh Allah di surah 2 ayat 23. Also die siebte Gründe ist, balik dulu mas, ada. Die siebte Gründe ist, Allah fordert die Menschen heraus, ein Surah wie im Koran zu machen. Also wir können finden im Surah 2 Vers Nummer 23. Nah itulah tadi alasan-alasan, 10 alasan kenapa kita sepantasnya dan selayaknya mengimani bahwasanya Quran ini betul-betul firman Allah, bukan buatan seorang yang bernama Muhammad. So diese sind die Gründe, warum sollen wir am Quran glauben. Quran ist war nicht geschrieben vom Muhammad, vom Prophet Muhammad. Berikutnya udah, itu tugas kita yang pertama, mengimani. Kalau sudah iman, lalu yang kedua apa? Belajar cara membaca Al-Quran. Also die zweite Aufgabe von uns ist der Quran lesen lernen. Warum? Kenapa? Yang pertama, Allah mengatakan dalam Quran ya di surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Quran dengan tartil. Also Allah hat gesagt im Quran, und trage den Quran vor wie es sich singt. Jadi kita tuh diminta untuk belajar membaca Quran dengan tartil, kata Allah. Tartil itu artinya apa? Tartil itu artinya membaca dengan memenuhi persyaratan-persyaratan cara membacanya. Jadi mungkin kita sudah tahu bahwasanya Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu sudah lengkap dengan cara membacanya, yang sekarang kita kenal dengan nama tajwid itu ya. Gitu. Karena apa? Bahasa Arab itu tuh walaupun digunakan di Quran, tapi bahasa Arab tidak sama dengan cara membaca bahasa Arab, tidak sama dengan cara membaca Quran. Seperti itu. Saya dulu termasuk orang yang berpendapat kepada diri saya, setidaknya nanti aja saya belajar tajwid, yang penting saya sudah bisa baca Quran gitu. Bahkan saya sempat mengatakan pada diri saya sendiri, bahkan kepada beberapa orang waktu itu ya, kenapa sih Quran dibaca mesti dilakukan seperti itu? Apakah orang Arab juga ngomong dengan dilakukan seperti itu? Gitu ya. Misalnya orang Arab ngomong misalnya, wahai kawanku misalnya gitu, ya gitu kan, enggak. Ternyata itu saya salah gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu sudah lengkap dengan cara membacanya seperti itu yang kita kenal sekarang. Sehingga kita pun ketika membaca Quran hendaknya juga berusaha seperti bagaimana Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Begitu ya. Also Allah hat Quran überliefert, ja, hat Quran zum Prophet Muhammad überliefert komplett, ja, ich würde sagen komplett mit seiner Melodie, ich würde sagen, ja, atau die richtige ist eigentlich mit seinem Tajwid, wie kann man Quran lesen. Jadi kita, also wir müssen auch die Quran lesen lernen. Kemudian alasan yang kedua adalah Allah mengatakan dalam Quran, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Nah itu ya, gitu. Berikutnya ada. Kemudian ada lagi Allah mengatakan, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat.
menguasainya atau hendak cepat-cepat menyelesaikannya. Gitu. Jadi bahasa Arab. Ketika orang-orang ngomong ya antum aja ya. Antum. Tapi ketika ketemu di Quran bukan antum cara membacanya. Di situ ada nun sukun ketemu ta. Di situ berlaku cara hukum membaca yang disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Suaranya samar, kemudian didengungkan, ditahan 3 harokat. Jadi membacanya bukan antum tapi antum. Also, zum Beispiel ein Wort antum auf Arabisch bedeutet du. Ja, wenn einige Araber sprechen, also sie sprechen einfach antum. Aber im Quran wir lesen nicht antum, sondern wir lesen antum. Also es gibt eine besondere Stimme. Es gibt eine besondere Stimme, wenn wir Quran lesen. So deswegen wir sollen Quran lesen lernen bis Ende unser Leben. Ya. Tidak ada kata akhir untuk itu. Sehingga kesimpulannya adalah kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Ja, also die Zusammenfassung ist, wir sollen Tajwid lernen. Tajwid bedeutet, wie kann man Quran lesen, die richtige lesen. Ya. Berikutnya, judulnya apa ya? Kalau klik langsung satu ya. Oh, tadi itu terakhir ya, coba enter lagi dah. Iya. Ini alasan-alasan yang lain kenapa kita perlu membaca Quran. Allah mengatakan, ini janji-janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Also, hier sind eine Versprochen vom Allah für jenige Quran lesen. Ja. Kemudian die zweite Versprochen vom Prophet. Ya, janji yang kedua dari Rasul misalnya, Rasul bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka baginya satu kebaikan dari bacaan tersebut. Satu kebaikan itu kemudian dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Masih ada lanjutan hadis ini, Rasul mengatakan, tidak kukatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf, kata Rasul. Ya. Also hier, bitte Bruder, Sie können auch die zweite Versprochen vom Prophet Muhammad, wenn wir Quran lesen. Das ist Versprochen vom Prophet und Allah ya. Ini von mir. Ini bukan janji dari saya tapi dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ada berikutnya, terlambat itu judulnya. Pantesan saya heran. Yang ketiga, Rasul bersabda lagi, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskannya pahala sholat sepanjang malam. Ini janji yang lain lagi dari Rasul. Also das ist die andere Versprochen vom Prophet Muhammad for uns, wenn wir Quran lesen. Ya. Kemudian yang keempat, Rasul bersabda juga, nah ini mungkin motivasi buat kita semua, khususnya kita-kita yang barangkali masih terbata-bata dalam membaca Quran. Seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Berbahagialah bagi kita-kita yang sudah lancar membaca Quran, akan bersama dengan malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan kesulitan, maka kata Rasulullah, maka baginya 2 pahala. Saya nggak tahu 2 pahala itu maksudnya apa. Ya. Jadi jangan pernah putus asa. Syekh Albani mengatakan, tafsir dari Syekh Albani tentang hadis ini, lancar membaca Al-Quran itu definisinya lancar membaca dengan tajwidnya, bahkan beliau mengatakan sampai mengamalkannya, begitu ya. Tapi kalaupun kita tidak menafsirkan sejauh itu, kita tafsirkan apa adanya juga seperti ini ya, maka harapannya ini bisa memotivasi kita untuk terus membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran loh ya. Jadi marilah kita hiasi hidup kita itu tiap hari bersama dengan Quran, minimal dengan membacanya gitu ya.
Kemarin waktu Cafe Munchen ada yang bilang, kan sholat juga baca Quran katanya gitu. Dan itu maksudnya. Siapa nih kalau muncul? Maksudnya itu Bikin mushaf malu. ya, mushaf Quran yang berbentuk buku ini yang kita Malu anak kita minimal baca tiap Tapi hari. muncul kali. Oh, muncul. Pinter-pinter orangnya. Berikutnya ada, Bikin malu ketuanya. tolong dah. Ketuanya ini. Yang lain lagi, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. So that is the next versprochen from Prophet Muhammad for uns when we are Quran lesen. Kemudian yang keenam, Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Yang berikutnya ada. Nah ini yang ketujuh, poin yang terakhir tentang membaca Al-Quran ini. Rasul bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian orang tuanya itu bertanya, kenapa saya dipakaikan mahkota ini? Lalu dijawab, ya nggak tahu yang menjawab siapa, entah Allah entah malaikat begitu ya. Dijawab, karena anak kamu itu senantiasa membaca Al-Quran. Jadi ini juga motivasi buat kita yang sebagai orang tua yang punya anak ya. Mari kita ajari anak kita untuk membaca Quran, entah itu di PM3 ini atau di rumah masing-masing ya gitu. Berikutnya ada. Kemudian tugas yang keempat adalah sudah membaca Quran selesai, apa yang berikutnya? Membaca terjemahan Al-Quran. Also, when wir schon Quran lesen und die nächste Aufgabe von uns ist, die vierte Aufgabe ist, lesen die Bedeutung des Korans. Warum? Kenapa kita mesti membaca terjemahan Al-Quran? Ya karena Quran itu adalah bahasa Arab gitu ya. Supaya bisa mengerti artinya, kita perlu baca terjemahannya dalam bahasa ibu kita. Ya, weil Quran ist auf Arabisch, deswegen lesen der Quran mit der Übersetzung unserer Muttersprache ist sehr wichtig. Itu jelas. Sama juga dengan sholat, supaya sholat itu lebih terasa maknanya, ya kan? Mestinya kita tahu apa yang kita baca dalam sholat. Ya, das ist gleich wie ein Beten, ein Sholat. Die ganze Sholat, ja, wir lesen auf Arabisch vor. So deswegen wir müssen auch verstehen, was ist die Bedeutung, was wir lesen in die ganzen Sholat, in die ganzen Beten. Ya, dan wir können fühlen, ya, kita bisa merasakan bagaimana rasanya sholat itu. Berikutnya ada yang kelima, membaca dan memahami tafsir Al-Quran. Also die fünfte Aufgabe, ja, nach dem Lesen die Übersetzung, die Bedeutung der Quran. Die fünfte Aufgabe ist lesen und verstehen die Interpretation des Korans. Ya, kita perlu baca tafsir Qurannya. Usahakan kita baca tafsir Qurannya. Kenapa? Karena ada beberapa ayat yang kadang kita butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, apa kira-kira tipsnya? Yang pertama, baca dan pahami tafsir dari para ahli tafsir yang terpercaya. Karena Quran tidak bisa ditafsirkan dengan semaunya saja. Tidak bisa setiap orang menafsirkan Quran sesuai dengan kemauannya. Gitu. Contoh misalnya surah Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Yang artinya celakalah orang-orang yang sholat. Stop gitu ya. Terus disebarkan kemana-mana gitu. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi kita jangan sholat gitu ya. Itu tafsir dari saya. Gitu kan. Nah, itu kan jadi kacau. Kalau setiap orang menafsirkan sesuai dengan kemauannya masing-masing. Jadi mesti orang-orang yang punya kemampuan untuk menafsirkan itu yang menafsirkannya. Ya. Jadi bagaimana cara penafsiran Quran yang sahih? Ya. Para ulama mengatakan yang pertama, ayat ditafsirkan oleh ayat. Ya.
Jadi ayat itu ditafsirkan oleh ayat. Tidak bisa ayat ditafsirkan dengan pendapat saya. Nanti dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak ada ayat, ini bukan tugas kita loh ya sebenarnya. Kita tugas kita hanya membaca tafsirnya loh ya. Tugas kita bukan mau menafsirkan. Tapi kalau memang kita mau menjadi ahli tafsir, ya kira-kira stepnya seperti inilah ya. Ayat ditafsirkan oleh ayat. Yang kedua, jika tidak ada ayat yang bisa menafsirkan ayat itu tadi, maka ayat itu ditafsirkan oleh hadis Rasulullah. Gitu. Makanya tadi kan moderator Fidin mengatakan, telah kutinggalkan bagi kalian dua perkara, gitu ya, Quran dan hadis. Ini dua hal yang saling bergandengan terus. Ya. Kemudian berikutnya ada, kalau tidak ada hadis yang bisa menafsirkan ayat itu, lalu apa yang bisa digunakan untuk menafsirkan? Yang digunakan adalah pendapat para sahabat Rasulullah. Gitu. Jadi kita belum dapat giliran sampai sekarang nih ya. Mungkin bahkan nggak dapat giliran sama sekali untuk menafsirkan Quran. Kemudian, jika tidak ada pendapat sahabat yang bisa digunakan untuk menafsirkan, apa yang digunakan? Digunakan pendapat para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah pengikut sahabat. Gitu. Kalau nggak ada juga, udah berikutnya. Kalau nggak ada juga pendapat tabi'in, digunakan pendapat tabi'un tabi'in. Seperti itu. Saya lupa satu lagi saya tambahin ya, kelewat ini yang F. Kalau nggak ada juga, baru pendapat para ulama. Ulama pun mestinya yang kita ikuti adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur itu artinya apa? Mayoritas ulama. Ulama kita kan banyak. Ulama kita banyak Bapak Ibu sekalian. Mereka berpendapat tuh nggak ada masalah karena dikatakan oleh Rasul, ulama itu berpendapat kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Lalu pendapat mana yang kita ikuti? Pendapat yang mayoritas. Caranya gimana? Ya minimal setidaknya kita kenal ada 4 mazhab ya. Ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya. Nah kalau mau ditambah lagi dengan imam atau syekh yang lain silahkan. Tapi setidaknya 4 ini. Apa kata mereka tentang suatu perkara? Gitu. Nah itu yang kita ikuti. Nah contoh tafsir standar yang bisa kita sering baca adalah tafsir Ibnu Katsir. Also, eine Beispiel der Standardinterpretation des Korans ist der Interpretation von Ibnu Katsir. Also Ibnu Katsir ist eine Name. Berikutnya Pak Saiful. Ya. Berikutnya. Nah ini. Saya mau kasih contoh tentang ujian pemahaman dan keimanan kita terhadap Quran. Ya, karena akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu sering berinteraksi dengan banyak orang atau di media sosial misalnya, maka kita terkadang banyak dibenturkan dengan masalah-masalah terkait dengan pemahaman Quran. Ya, also ich habe hier ein Beispiel der Verständnis und Glaubenprobe. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Probe. Also, Verständnisprobe, Glaubenprobe über Quran. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bukan hanya non muslim tapi juga muslim ya. Ya. Al-Quran tidak pernah setuju dengan perbudakan. Tapi Al-Quran telah mengatur perbudakan demi kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu kalau baca Quran, kalau baca terjemahan Quran ya, di situ banyak ayat-ayat tentang budak. Banyak loh. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan di situ satu ayat di mana Quran membatalkan perbudakan. Tapi kita akan baca dari situ Al-Quran tidak pernah setuju dengan perbudakan, tapi Al-Quran mengatur perbudakan itu secara Islami. Salah satu alasan yang pernah kita baca kenapa Al-Quran tidak menghapuskan perbudakan secara resmi sebagaimana Quran mengharamkan khamar, ya, karena perbudakan di masa dulu, di masa Rasulullah dulu, itu merupakan suatu sistem yang sudah mendunia. Budak ya, itu merupakan harta benda yang tak ternilai harganya.
Jadi kalau dihapuskan perbudakan seketika waktu itu juga sebagaimana pengharaman khamar, maka akan terjadi keguncangan ekonomi. Nah, sehingga ayat-ayat tentang perbudakan itu masih ada di Quran sampai sekarang. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Apa hikmahnya? Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, ya sekarang nggak ada perbudakan. Tapi di masa yang akan datang, tidak ada yang bisa menjamin perbudakan itu tidak muncul kembali. Tidak ada yang bisa menjamin. Dan kalaupun itu muncul kembali, maka Quran, Islam sudah punya aturan mainnya. Begitu. Silakan Pak Saiful. Also, das ist ein Beispiel ja vom ein Beispiel, ja, eine Probe für uns, für unsere Glauben. Quran stimmt die Sklaverei nicht zu. Aber der Koran hat über die Sklaverei wegen Menschheit geregelt. Ja. Es gibt keine Stornierung des Vers über Sklaverei im Koran. Diese Tatsache kann nicht im Koran vermieden werden. Die Weisheit ist, obwohl es keine Sklaverei mehr zurzeit, ja, aber es gibt noch Möglichkeit, dass die Sklaverei in Zukunft wiederkommt. Ja. Wenn die Sklaverei wiederkommt, dann hat Islam schon das Regel. Ya. Banyak di antara kita Muslim yang terguncang dengan masalah ini loh, jangan salah loh. Yang akhirnya kemudian mengambil kesimpulan, oh Quran ini setuju perbudakan berarti. Padahal tidak. Ya, padahal tidak sama sekali. Banyak ya. Rasulullah mengatur, menstimulasi, merangsang umatnya untuk membebaskan budak dengan cara memberikan janji-janji pahala dan sebagainya ketika dia membebaskan budak. Atau banyak juga misalnya hukuman-hukuman yang diberikan Rasulullah kepada kita sebagai Muslim saat itu, kalau kita hidup banyak itu, ketika melanggar sesuatu. Misalnya contoh, mudah-mudahan saya nggak salah, kalau salah tolong saya dikoreksi Pak ya. Misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan lalu melakukan hubungan suami istri, itu kalau nggak salah satu hukumannya adalah, kan bertingkat ya hukumannya. Salah satu tingkatan hukumannya adalah membebaskan budak. Jadi itu. Nah itu terlihat di situ bahwasanya Quran tuh tidak setuju dengan perbudakan sebenarnya. Ya. Berikutnya adalah, nah ini satu lagi. Ini juga bisa mengguncang keimanan kita loh tentang Quran. Bapak Ibu, jadi kalau baca Quran nanti akan ketemu beberapa bagian-bagian yang kok kayaknya sulit diterima ya gitu, nggak masuk akal. Kok kayak gini sih gitu ya. Makanya diperlukan keimanan yang kuat dulu ketika menemukan hal seperti itu, dan jangan ngobrol dengan orang-orang yang nggak ngerti tentang Quran. Bicara dengan orang-orang yang paham Quran. Apa hal yang kedua yang bisa ditemukan di Quran? Halalnya seorang budak perempuan memiliki hubungan dengan tuannya. Ada loh di Quran itu. Ya. Tanpa jalur pernikahan. Coba. Yang ibu-ibu meradang ini. Bapaknya nyari budak. Nah, itu hikmahnya apa? Sekali lagi ulama juga berbeda pendapat tentang penafsiran ini ya, tapi mayoritas yang kita baca hikmahnya adalah satu, terhapusnya perbudakan secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena budak-budak perempuan yang sudah yang sudah digauli, dikumpuli sama tuannya itu statusnya sama seperti istri sahnya. Dia punya hak yang sama. Kalaupun anaknya lahir dari si budak itu, anaknya pun punya hak yang sama dengan anak dari istrinya yang sah secara pernikahan. Itu zina dong. Nanti dulu. Itu bukan zina. Nanti dulu. Dijawab. Ngomongnya jangan kesini. Dijawab oleh poin berikutnya. Ngomongnya ke ibu wasban kesini mas. Kita nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Kita ngomongnya ke sana aman mas. Kita insya Allah beriman. Bawa tahu. Berani ngadep ke sana. Makanya saya kesini tuh ngomong. Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru bilang itu zina dulu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara zina dengan nikah? Prakteknya sama. Ya kan? Sama kan? Sama nggak ketika itu berkumpul berdua itu? Sama. Tapi bedanya di mana? Bedanya satu pakai akad, disaksikan Allah, satunya tidak pakai akad. Itulah Islam. Nah, jadi artinya apa? Yang kedua nih, setiap hubungan semacam itu
hubungan seksual, saya malu ngomongnya. Setiap hubungan seksual yang telah diizinkan oleh Allah itu merupakan hubungan yang halal sebagaimana hubungan dalam pernikahan. Nah ini kalau kita nggak kuat iman, baca ayat beginian, apalagi yang perempuan ya, kalian, saya diskusi sama kawan, enggak, itu tafsirnya nggak begitu, tafsirnya itu begini, saya bilang, itu tetap diharuskan menikah. Terus akhirnya kawan ngomong, nggak ada keharusan menikah, coba baca lagi ayatnya, baca lagi tafsirnya, bla 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 bla. Memang iya, saya akhirnya nggak bisa mengelak. Udah, saya angkat tangan. Artinya apa? Kemudian saya kembalikan, ya udah, kalau memang Allah mengatakan seperti itu, ya kita terima, gitu ya. Kita terima itu sebagai sebuah ketentuan dari Allah. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada ulama lain yang berpendapat seperti pendapat saya tadi gitu ya. Enggak, itu harusnya dinikahkan dulu bla bla bla. Tapi faktanya memang kita baca tidak seperti itu. Iya. Zaman sekarang pembantu sama budak nggak bisa sama. Nah, itu yang harus dibedakan. Pembantu tidak sama dengan budak. Berarti nggak ada perbudakan lagi. Tidak ada perbudakan lagi sekarang. Majikan semua. Osin nggak jadi osin. Bapak Ibu, budak itu tidak digaji. Saya juga nggak digaji. Cuma jajan. Kurang bagus pertaknya. Pertaknya nggak bagus sama Pak Anu, sama Pak Likler. Sampai. Ya silakan diklik dah, biar bisa dibaca. Ya. Ya itu ya Bapak Ibu. Jadi pembantu tidak sama dengan budak. Iya. Ya. Budak itu tidak digaji, pembantu itu digaji. Itu satu. Kemudian yang kedua, pembantu tidak bisa diperjualbelikan. Tapi selingkuh bisa. Hah? Sama majikan banyak. Tapi budak itu bisa diperjualbelikan. Ya gitu. Di Arab Saudi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang ada di Arab Saudi itu mereka bukan budak. TKI itu bukan budak. Salah besar kalau mereka memperlakukan para TKI itu sebagai budak. Karena mereka jelas dikirim ke sana, ada pertraknya, ada gajinya, bla bla bla, dan mereka tidak boleh diperjualbelikan. Artinya apa? Status mereka memang bukan budak. Ditambah Jadi lagi selingkuh yang tak mau. selingkuhnya. Berikutnya. Kalau ketahuan. Kemudian apalagi tugas kita berikutnya, yaitu mempraktekkan Quran dalam kehidupan. Also, die sechste Aufgabe von uns ist praktisieren des Korans im Leben. Ya, seperti kata Allah di sini, ikutilah apa yang ditunjukkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Berikutnya dah. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu akan lihat orang-orang munafik menghalangi kamu sekuat-kuatnya. Banyak nih sekarang ini. Iya kan? Orang ngajakin gitu tunduk, orang ngajakin untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tapi di lain pihak banyak juga orang-orang yang kadang-kadang juga muslim loh ya. Kadang-kadang juga muslim, malah ngajakin nggak perlu lah itu, nggak penting gitu ya. Mayoritas seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, ya ini salah satu tambahan saja, mungkin bisa dilewati dah. Yang keempat juga sama, jadi intinya adalah kita berusaha sebisa mungkin untuk mempraktikkan Quran dalam kehidupan kita ini. Berikutnya dah. Ya, nah yang ketujuh. Ini bagian yang ketujuh yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan waktunya cukup. Sampai menit berapa tadi? Kelima, sedikit lagi. Tugas kita yang ketujuh, also die letzte Aufgabe von uns ist verteidigen des Korans, itu membela Al-Quran. Warum müssen wir den Quran verteidigen? Kenapa kita mesti membela Al-Quran? Karena sekarang banyak orang-orang yang menyerang Quran. Nah kita sebagai muslim terus apa? Kita berusaha membelanya. Karena Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Also warum müssen wir den Quran verteidigen? Weil Allah hat gesagt, oh ihr Gläubigen, wenn ihr euch für den Sieg der Sache Gottes einsetzt, lässt Gott euch siegen und gewährt euch festhalten. Berikutnya dah. Contoh-contoh, ini saya akan kasih contoh-contoh saja bagaimana kita harus selayaknya membela Quran. Satu, Al-Quran dituduh mengatakan bahwasanya bumi itu datar. Kenapa? Dikatanya di Quran di surat Al-Hijr ayat 19, yang artinya dan kami telah menghamparkan bumi. Kata-kata menghamparkan bumi ini diterjemahkan sebagai Quran mengatakan bumi itu datar.
Silakan dah. Bagaimana kita membelanya? Selayaknya kita katakan yang pertama, Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan alam. Bukan. Quran itu firman Allah. Karena kalau buku ilmu pengetahuan alam itu syarat-syaratnya jelas Bapak Ibu ya. Saya sebagai orang fisika, saya tahu syarat-syaratnya apa yang di sebuah buku dikatakan sebagai buku ilmu pengetahuan alam. Jadi bukan, Quran bukan. Tapi dalam Quran itu ada petunjuk-petunjuk ke arah ilmu pengetahuan alam tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya apa? Quran dengan alam semesta itu adalah sama-sama ayat Allah. Jadi tidak mungkin saling bertentangan. Nggak mungkin dong Allah nggak tahu bumi itu bulat. Ya. Lalu kemudian Quran tidak pernah mengatakan bumi itu datar. Ya, Quran hanya mengatakan bumi itu dihamparkan. Ini kan dihamparkan itu kan datar nanti dulu. Kalau kita mau merenung sejenak, kata-kata dihamparkan itu adalah untuk perspektif manusia yang ada di atas bumi. Maka dia akan selalu melihat bumi itu seperti terhampar. Nah, kalau memang bumi itu terhampar seperti karpet, seperti yang kita bayangkan, maka mestinya ketika kita berjalan terus di atas hamparan karpet itu, maka kita akan sampai di ujung karpet kan? Tapi faktanya tidak. Ketika kita terus berjalan di bumi yang terhampar itu, kita akan kembali lagi ke titik semula. Jadi sebenarnya kata-kata hamparan ini mengandung makna Allah ingin mengatakan bumi itu sebenarnya bulat. Kalau kita mau merenung lebih jauh. Tapi lagi-lagi orang-orang yang tidak suka dengan Quran mengatakan, itu kan mencocok-cocokkan saja begitu ya. Berikutnya, Ini soalnya udah jadi. masih bisa konsentrasi nggak nih ya? Bisa. Kalau nggak saya akhiri saja. Bisa insya Allah. Sedikit lagi sih sebenarnya. Ini hanya contoh-contoh saja. Tapi ada contoh yang penting Bapak Ibu di terakhir nanti. Contoh yang kedua adalah Al-Quran dituduh tidak tahu karena mengatakan bahwasanya sperma itu dipancarkan dari tulang sulbi. Yang menuduh ini menyebutkan dari surah At-Tariq ayat 5-7. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Bagaimana kita membela ini? Tolong dah. Pertama, Al-Quran jelas tidak tahu. Al-Quran jelas tidak mungkin tidak tahu karena Al-Quran adalah firman Allah dan Allah itu Maha tahu. Kemudian yang berikutnya apa? Quran tidak pernah bilang lagi-lagi sperma itu dipancarkan dari tulang sulbi, tapi dipancarkan di antara tulang sulbi dan tulang dada. Udah. Kita tahu sperma itu diproduksi di mana? Yang laki-laki ini? Gak tahu nih diproduksi di mana, taunya makainya. Bahasa YouTube, bahasa Nah, kan nggak tahu. Nih, saya kan bahasanya kan saya bahasa tingkat tinggi loh. Bahasa Rodius, masuk YouTube ntar. Jangan dimasukin YouTube ya, gawat. Ya, di testis kan. Nah, testis itu posisinya di mana? Dia kan betul di antara tulang sulbi dan tulang dada. Di mana salahnya Quran coba? Keren. Ya, gitu. Jadi kalau sebagai muslim itu selalu berusaha untuk membela gitu loh maksud saya. Jangan terus hanyut ikut terbawa. Akhirnya lama-lama saya jamin lama-lama meninggalkan Islam. Jamin sama Mas Rodius. Terus terhanyut gitu ya, bahaya itu bahaya. Jamin sama Mas Rodius. Kita harus punya semangat untuk membela Quran gitu. Ketika ada orang yang menyerang seperti itu. Jangan jaminannya kebalik loh. Berikutnya, dah. Lagi-lagi Al-Quran dituduh tidak tahu bahwasanya bumi mengitari matahari. Dituduh bahwasanya bumi mengitari matahari. Ya. Hanya dituduh bahwa bumi mengitari, tidak tahu bahwa bumi mengitari matahari, bahkan sebaliknya Quran dituduh mengatakan mataharilah yang mengitari bumi. Katanya begitu, Quran ngomong begitu. Katanya di mana? Di surah Ibrahim ayat 33. Dan Allah telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Banyaknya ayat tentang ini ya. Tapi sejauh saya membaca tidak ada satupun Quran mengatakan matahari mengitari bumi. Tidak ada. Quran hanya paling pol mengatakan matahari terbit di barat, terbenam terbit di timur, terbenam di barat. Udah situ aja. Lalu di mana bisa mengambil kesimpulan bahwasanya matahari itu
mengitari bumi menurut Quran. Berikutnya. Itu sudah ada tadi dah. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, Al-Quran dituduh juga mendukung tindakan kekerasan, terorisme. Ini Bapak Ibu ayat yang terkenal, ya, yaitu apa? Surah At-Taubah ayat 5. Bapak Ibu kalau baca, merinding juga bacanya. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan mendirikan zakat, maka berilah mereka kebebasan. Ini dijadikan sebagai dasar oleh orang-orang yang menyerang Quran. Nih, Islam nih ngajarin beginian. Gitu. Nah, itulah gunanya kita mesti tahu tafsir Quran, karena di tafsir Quran itu dijelaskan kapan ayat ini turun, kenapa ayat ini turun, dan sebagainya. Apakah ayat ini masih layak digunakan sampai sekarang atau tidak, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu buka Wikipedia, ayat ini dikenal dengan nama ayat pedang. Ya, saking dicapkannya ayat ini untuk kita, disebut sebagai ayat pedang. Ya, Bapak, tolong biar dah, enter dah, terus. Lagi dah. Ya. Al-Quran tidak pernah mendukung kekerasan. Ayat ini diturunkan, sebelum ayat ini diturunkan, ada perjanjian waktu itu antara Rasulullah dengan kaum musyrikin untuk tidak mengadakan perang, jangan sampai ada perang. Dan kaum muslimin itu dijamin untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi ternyata perjanjian itu dilanggar oleh kaum musyrikin. Nah, disitulah Allah marah. Nah, kemarahan Allah itu ditunjukkan di ayat ini. Artinya apa? Ayat ini hanya sebuah sejarah masa lalu, ya, dan bukan merupakan perintah yang harus dilaksanakan pada hari ini. Seperti itu. Kalaupun ada kaum muslimin yang melaksanakan ayat ini, nah itu yang keliru juga. Ya, kita nggak tahu. Ya, orang-orang yang dicapkan seperti itu, yang melakukan kekerasan seperti itu, mungkin mereka mengklaim menggunakan ayat ini. Itu keliru juga. Itu tadi karena tidak tahu asal-usul, asal-muasalnya. Berikutnya, udah. Terus dah. Ya, bahkan Quran itu sebenarnya mendukung kemanusiaan. Di ayat lain Allah mengatakan barang siapa yang membunuh satu manusia itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Quran yang bilang. Dan barang siapa yang menyelamatkan kehidupan satu manusia sama saja dengan menyelamatkan kehidupan seluruh manusia sedunia ini. Kemudian yang lain lagi dah. Bahkan Rasul pun bersabda, barang siapa yang membunuh orang-orang kafir dhimmi itu kafir, orang-orang kafir yang mau hidup berdamai dengan kita, nggak reseh lah ya, nggak jahat gitu. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang mengganggu, yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu kata Rasulullah tercium pada jarak yang jauhnya sama dengan perjalanan 40 tahun. 40 tahun itu lama perjalanan di masa dulu ya. Nah itu bukti-bukti bahwasanya Quran menghargai kemanusiaan. Ya, kayaknya habis tidak? Iya. Ya itu Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim tentang Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Mungkin yang menjawab tidak harus saya. Banyak yang lebih tahu di sini bisa membantu saya untuk menjawabnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.